बीरपाड़ा सुबतपल्ली निवासी श्रुतिपर्णा राय ने माध्यमिक परीक्षा 2024 के नतीजों में उत्कृष्ट अंक हासिल कर इतिहास रचा। मेधावी छात्रा श्रुतिपर्णा बीरपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। उन्होंने माध्यमिक परीक्षा में 94.14% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर के साथ में मादारीहाट खंड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा बन गई है। आज समाज सेवी विज्ञान सुब्बा और उनके सहयोगी ने श्रुतिपर्णा के आवास स्थान पर जाकर उनके पिता धीरेश चंद्र राय और मां नमिता राय से मुलाकात की। सभी ने श्रुतिपर्णा राय एवं उनके माता पिता को खदा अर्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्रुतिपर्णा राय ने कहा कि विज्ञान की पढ़ाई कर वो आगे डॉक्टर बनना चाहती है। आज विज्ञान सुब्बा सहित पूरे समूह ने भी मेधावी छात्र एवं उनके अभिभावक को बधाई दी। असामाजिक समूह में विज्ञान सुब्बा लगाए सुबोल तिर्की, शिक्षक हरकू तमांग, संतोष राय, विजय सिंह, दिनेश कामी, सनी तमांग, ध्रुव तमांग, अमोद कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, मदन सरकार, करणजीत बड़ाइक सहित आदि प्रमुख लोगों की उपस्थिति थी। আমার নাম শ্রুতিপর্ণা রায়। আমি বীরপাড়া গার্লস হাই স্কুলে পড়তাম এবং এই বছর আমি মাধ্যমিকে ব্লকে টপার হয়েছি। আমার পার্সেন্টেজ হচ্ছে 94.14%। আর আগামী বছর যারা মাধ্যমিক দিতে চায় মানে মাধ্যমিক দেবে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এবং তোমাদের আগামী বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। ভবিষ্যতে কি হতে চাও? ভবিষ্যতে আমি হচ্ছে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই। সায়েন্স নিয়ে পড়ে মেডিকেল লাইন নিয়ে পড়তে চাই। এটাই আমার ইচ্ছা। এরকম একটা সুন্দর কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এর জন্য আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা প্রচণ্ড খুব ভালো মানসিকতার একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনেক আছে, হয়তো তারা আসছেন না। আপনারা